Bon, alors on va continuer par rapport à la méthode du coût moyen unitaire pondéré et on va voir euh, ensemble la deuxième manière de faire au niveau du coût moyen unitaire pondéré. Alors, c'est maintenant le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors, je vais par la suite prendre le même exemple, hein, d'accord? Le même exemple de mise en situation de la dernière fois et je vais tracer un tableau au niveau duquel je vais établir les calculs. Donc finalement, nous avons un tableau qu'on va subdiviser en deux parties. D'accord? Alors, on va subdiviser en deux parties. Donc j'essaie de gérer le tableau. Voilà. D'accord? Alors, ici, on va mettre quantité prioritaire et montant. Quantité prioritaire et montant. On va mettre ici stock initial. Nous avons combien d'entrées? Nous avons une première entrée et une deuxième entrée. Donc, je vais mettre entrée 1 et entrée 2. Je vais faire mon tableau. Ici, je vais mettre sortie 1 et sortie 2. Parce que finalement, nous avons deux sorties. Nous avons une consommation ici, nous avons une consommation ici. Donc, on a juste les consommations. Et je vais calculer le stock final. Voilà. Donc, ici, on va mettre élément. Et ici, on va mettre élément. D'accord? Et je commence le calcul. Voilà, la configuration de mon tableau. On a le coût moyen. Ça c'est pour le mois d'avril. Hein. Là, en fait, c'est une mention. En fait, c'est une période de mensuelle. Donc, je commence le calcul. Nous avons déjà un stock initial de 1000. Ah ouais, stock initial. 5, ça fait 5000. Nous avons deux entrées. Alors, l'ordre ici n'est pas important. Entrée 4000 à 4,5. On a dit tout à l'heure que c'est 18 000. Nous avons une autre entrée, elle est là. 2500 à 5,5. Donc 2500 fois 5,5, ça vous fait 13 750. Voilà. Donc 13 750, c'est l'it. Alors, on va d'abord نحسب le compte moyen. شي ولا لا. تنسالي كل شيء. هذاك الشيء تسمى fin de période. تنسالي كل شيء كون مازالين زايد هبط. Donc je vais faire la somme ici, la somme. Hein? Allez, la somme. Alors plus 18 plus 5000, ça va vous faire une somme de 3, 6, 750. Et ici, je vais faire la somme عاوتاني la somme des quantités 1000, 5000 et 7000 و 500. Donc, ونقسم par la suite هذه نقسم على هذه. تجينا مقسوم على 7500 تجينا 4.9. انتم شوف حدوا لي المين فين هي البورن انفيريور ها هو الصغير فين هو الكبير هو هذا الكبير انتم غتلقاو هذا وسطهم داكشي يسمى هذا سي ان كو موين يونيتير بونديري دونك لا فورمول ديال كو موين يونيتير بونديري الا بغيتوها لا فورمول شنو هي تنجمعوا لا فالور في لا فالور ديال ستوك انيسيال زائد لا فالور ديال لي زونطري لا فالور ديال لي زونطري شنو لا فين هما لي زونطري هما هاد الجوج وتنقسموا على لا كونتيتي ديال ستوك انيسيال هذه كونتيتي ديال ستوك انيسيال زائد لا كونتيتي ديال لي زونطري دابا فينالمون باش نحسب لكم موين يونيتير درت 36750 هذا ياك هذا باش نحسبوا درت هذا مقسوم على هذا ايوا شفتوا مزيان هذا مقسوم على هذا هذه شنو هي هذه هي لا فالور دونك ستوك انيسيال زائد هاد لا فالور دي زونطري هي هذه زائد هذه دونك بجوجهم ولا كونتيتي شنو هي 7500 هي هاد لا كونتيتي هذه ها هي زائد 4500 و 2500 هي 6500 هي هذه صافا دونك اكو تيغال لا فورمول ديال لو كوم موين يونيتير بونديري كيما بغات تكون لا فورمول صافا كيما بغات تكون الفورمول كيما بغات تكون لا ميثود fin de période ou encore le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, c'est toujours la valeur des stocks initial plus la valeur des entrées sur la quantité stock initial plus la quantité des entrées. دونك شحال غتخرج هذه غتخرج ب 4.9 هنا غتخرج ب كلشي تيخرج ب 4.9 والستوك غيبقى ب 4.9 تنفالوريزي كلشي ب 4.9 c'est bon. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre les sorties. Les sorties عندي الاولى ها هي خرجنا 3500 كيلو 3500 كيلو والسورتي الثانيه هي 3000 كيلو. C'est bon.
Alors maintenant, 3500 3000, ça va, شحال غيبقى ليا في stock final. Alors stock final, il y a une formule. Stock final, c'est toujours le stock initial plus les entrées moins les sorties. Stock initial هو هذا، les entrées هما هاد الجوج، ناقص les sorties هادشي اللي خرج. داكشي اللي كان عندي زائد داكشي اللي شريت ناقص داكشي اللي كليت. اللي بقى عندي في stock final هو la valeur qu'on va calculer ici. Alors ça fait combien? Ça fait 1000 plus les entrées, il y a 6500. Moins les sorties, au moins 6500, toujours des sorties, 6500. Et je peux calculer par la suite facilement hein, le stock. Alors, le stock final, 1000 kilos. 1000 kilos. Ça va? Et je vais faire le calcul. Alors, je vais faire les calculs. Alors, 4900 هنا. ياك 3000 4000 fois 4,9 ça vous fait 14700. هيا هادي في هادي 3500 fois 4,9 ça va vous faire 1750. ومنين نجمع هاد الثلاثه هادو خصني نلقى نفس لو مونطون بحال الكونت. صافا ماشي بحال الكونت مي هو سي ان كونت. انا غنسميوه باغ لا سويت انا نفيريفيو 1750 بلس ها هي بلس 14700 ها هي بلس 4900 ها هي غتعطيكم un total de combien? Un total de 36 750. Et là, نجمع التوتال ديال هادو عاوتاني، التوتال هنا غتعطينا 7500 ومنين نقسم غتعطينا 4,9. هانتوما شتي هاد لا لين هنا، هادي هي هادي. هذا راه سي ان كونت، تيتسمى لو كونت، سمعوا مزيان، لو كونت دو لانفونتير permanent. Donc C compte, I inventaire, P permanent, ou CIP. CIP. Ça va? CIP, باش من méthode, la méthode ديال CMUP de fin de période. قبيله, enfin قبيله. في la capsule précédente, راه عندكم CMUP, ça va? باش après chaque entrée, CMUP après chaque entrée. حتى هو CIP. C'est le FIFO اللي غنديرو من بعد، حتى هو CIP. Mais هو بلا méthode FIFO. Donc شنو CIP? C'est le compte de l'inventaire permanent. Et il ne faut pas oublier qu'on a calculé ici le stock. Le stock حنا اللي خرجناه هو خرجنا بهذه الطريقه هذه، والستوك اللي تخرجوا بهذه الطريقه هذه تسمى ستوك تhéorique. Stock théorique. Voilà. وتنسالي هنا vous pouvez mettre total. Et là غنكادري عاوتاني هادو اللي غنديرهم هنايا، هادو هذا هو ستوك اش، هذا ستوك فينال، هذا شنو هو؟ هذا لا بارتي هذه هي لا كونسوماسيون. هذا شنو هو؟ هو ستوك انيسيال. وهادو شنو هما؟ هادو هما لي زونطري لي زاشا. Alors les achats. وهادو لا كونسوماسيون سي achat les achats les achats consommés. Voilà. Finalement, vous avez هذه الميثود باش زوينه، ميثود سهله، تتجلس حتى الاخر وتتحسبكم مويا واحد وتتخدموا في لي سورتي. La méthode ديال le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, elle est fastidieuse dans le sens où il faut calculer le coût moyen après chaque entrée. ولكن الاخرى واخا فاستيديوز، تتعرف بشحال غتخرج لا كونسوماسيون، بشحال غادي تكونسومي اون طون ريال. ولكن هذه بحال دابا هاد 3500 امتى تكونسومات 3500؟ تكونسومات في 6 شهر 4 ياك ولا لا؟ هذا راه يمكن تعرف ديك لا فالور، هاد لا فالور ديالها راه يمكن تعرفها حتى الاخر ديال الشهر، حتى تكون عندنا تنساليو الشهر باش نحسبوا كو مويان واحد خصنا حتى الاخر ديال الشهر. دونك خصك تسنى. الوغ هذه هو لا ليميت. الاخرى فاستيديوز ولكن ما فيهاش هاد لا ليميت، تتعرف الوقت بوقتو، تتعرف شحال غتقام عليك لا سورتي. ولكن هذه ساهله، تتحسب كو مويان واحد. دونك هنا فين كاين لوبين لافونتاج، ولكن كاين واحد لانكونفينيون. Ça va un coup d'opportunité, c'est qu'on ne peut jamais apprécier en fait les sorties que du moment où on termine la période. Et donc on arrive à appréhender toutes les entrées ou tous les achats de cette période. Voilà. Donc là, on a terminé cette méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors ce qu'il nous reste par la suite, il nous reste la méthode FIFO. D'accord? First in, first out. Voilà. On va essayer de faire cette méthode en même temps. Troisième méthode maintenant. En fait, troisième méthode.
Ouais, deuxième méthode, parce que la méthode coût moyen unitaire pondéré, c'est une méthode qui est subdivisée en deux parties, CMUP après chaque entrée et CMUP de fin de période. Alors, on dit directement, on dit la méthode, deuxième méthode FIFO, first in, first out, c'est une méthode qui est toujours préconisée par le plan comptable marocain, hein, ça va? Et voilà. La méthode ديال الكميب تتكون زوينه الا كانوا عندكم des produits, le CMUP, je parle des CMUP, il y a comme des produits dont les prix fluctuent, hein, ça va. Vous avez par la suite une forte oscillation des prix, prix تجي au moins unitaire pondéré واحد وتدير le lissage ديالاش ديال لي كو كاملين ديال la période. FIFO لا FIFO تتصلح essentiellement ce qu'on va voir d'abord, la méthode first in first out تتصلح essentiellement si vous avez des matières périssables. Donc, le contingent de la nature de la matière traitée, hein, ou les produits d'une manière générale. FIFO, first in, ça va, first out, c'est-à-dire اللي دخلت الأولى تخرج هي الأولى, ça va. تسمى عاوتاني la méthode première entrée, première sortie, hein, d'accord. تدخل الأولى تخرج هي الأولى, ما كاين لا كون moyen لا والو. Alors voilà, j'ai tracé le tableau. C'est un tableau اللي تيشبه le tableau ديال الكميب, hein. L'oulani après chaque entrée et voilà. Ou aoutani fil FIFO, l'ordre chronologique est très important. Vous savez, l'ordre chronologique est très important. On a c'est-à-dire les entrées, on a c'est-à-dire les sorties, on a c'est-à-dire le stock. Et l'élément, quantité, prix unitaire et montant, quantité, prix unitaire et montant, quantité, prix unitaire et montant, voilà. On a les éléments. Alors, je vous les éléments, les stocks, ou les entrées, ou les sorties. Voilà. Alors, l'ordre chronologique est très important. Ça va? L'ordre chronologique est très important. Ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il faut respecter, ça va? Il faut respecter les dates. Hein? De 1. La méthode d'épuisement des lots. Épuisement des lots. L'eau هو العرام. l'eau هو اش؟ le lot هو العرام. يعني تتحط العرارم. يعني ملي تشري راه ما خصكش تخلط. الا خلطتي خصك تضطر دير لكم موين يونيتير بونديري. دونك ملي تشري خليهم معزولين وخليهم معزولين صافا معزولين باش تتكمل العرام الاولاني والدوز الثاني. épuiser 12 méthode épuisement des lots. C'est bon? Donc voilà, et donc je commence l'ordre chronologique. Nous avons l'ordre chronologique, 1-4, vous avez un stock initial, taf, c'est le stock, le حرية chiffre le stock, on خليه 5 et vous avez 5000. C'est bon? سالينا سيدي. مزيان هي تدخل دابا l'achat 3-4, il est là, 3-4. Ça va? On a une entrée. La première entrée, alors شحال 4000 قلنا 4000 غتدخل 4.5 هي 18000 مزيان. دابا فاش غتدخل شوفوا غتدخل 4000 وما غنحسبوش لو كوم مويان حيت ماشي لو كوم مويان هذا غنخليهم هذا بحال اللي هو هانتوما شوف هذا هو العرام الاولاني اللو الاولاني وهذا العرام الثاني اللو الثاني. دونك عندنا جوج ديال العرارم نقاديو العرام الاولاني وندوز العرام الثاني سي ايبيزمون ديالو. يلاه هي السورتي انا غنديرها بالكحل سورتي 6-4 سورتي طاف شحال ندير لي سورتي غتخرج 3500. سمعوني مزيان 3500. نخرج العرام الاولاني باي ها هي 1000 اي ب 5 صافي 5000 ها هو مشى. وشحال مازال ليا باش نكمل 3500؟ شحال مازال ليا 2500. ال 1000 ها هي خرجات ومازال ليا 2500 2500 باش 4.5. دونك 2500 2500 fois 4,5, ça vous fait combien? Ça vous fait 11250. 11250. Ça fait. Donc, هاد ال 4000 شحال غتخرج منها؟ غتخرج منها 2500. شحال غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 1500. هي 4000 شي 4000 خرجت منها 2500 بقات 1500 ب 4.5. Donc 1500 1500 à combien? 1500 fois 1500 fois 4,5 ça vous fait combien? 6750. 6750. هيا 6750. شو là. دونك شحال مازال لي دابا؟ مازال لي 6750. مزيان. غادي يجي عاوتاني واحد العرام واحد اخر هو جاي. كاين هاد العرام هنايا. Alors 6-4 sortie. Alors je vais mettre sortie 1. Ça va? Le 6-4. ها هو عرام واحد اخر. Alors consommation 13. Le 13-4. Entrée 2. دخل مرحبا. Alors 2500. 2500 à combien? 5,5. 2500 fois 5,5. Ça vous fait 13 750. ياك؟ شوف. Hop. 2500
5,5, 13 750, ça va 13 750. وما غاديش نخلطهم ولا نحسب لكم موان اونيتير بونديري. بوكوا باسكو خصهم يبقاو العرارم. دابا مشاو هذا الشيء، دابا توضروا هذا، دابا ها عرام ها عرام ها عرام. نعتبروا دابا ابخي لا سورتي الاولى، ابخي هاد لا سورتي ها العرام دابا واحد ها العرام جوج. يلا نشوفوا دابا عندنا دابا اون سورتي، ها هي لا سورتي لا ديرنيير le 27 H, le 27 4. Alors nous avons une sortie de combien? 3000. شوفوا مزيان 3000. عندي جوج عرارم هنايا، واحد 1500 وواحد 2500. نخرج العرام الاولاني. باي باي اخويا، سلام عليك. فوالا 1500 وخصني انا 3000. دونك شحال مازال ليا؟ مازال ليا 1500 وحده اخرى. ها هي 1500. ملي غتخرج من هنا، دونك 1500 غتخرج من هنايا، غتخرج ب 5,5. اسكو سي كلير؟ شحال غتبقى لنا هنا؟ غتبقى لنا 1000، حيت 2500 الا خرجتي من 1500 باش تكمل 3000 غتبقى لك 1000 ب 5,5. اي vous avez par la suite 5 5 0 0. Voilà. Et puis par la suite 1500 multiplié par 5,5 égale à 8250. Vous voyez, 8250. Bah, finalement, j'ai terminé. Hein. هذا اللي بقى عندي هنايا هو اش؟ هو ستوك فينال. هذا اللي عندي هنا هو ستوك انيسيال. هادو اللي عندي هنايا هما لي زاشا اللي شريت. وهادو اللي عندي هنا هوب لا، هادو سي لي زاشا. سمعوا مزيان، لي زاشا consommer, les achats consommés. Et voilà, les achats consommés. Et là, il faut faire un constat. Généralement, c'est les matières précises. Il faut faire un constat que le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, la quantité de stock initial, il y a 1000. Ou la quantité de stock final, le coût moyen unitaire pondéré de fin de période, il y a 1000. Ou la quantité de stock final, le FIFO, la quantité, il y a 1000. يعني أن la quantité ne change pas quelle que soit la méthode d'évaluation des sorties, sauf que la valorisation هي اللي change. وسي تري نورمال لأن كل وحدة عندها l'algorithmique ديالها. Donc finalement كل وحدة يخرج لنا واحد الريزولتا في شكل. Voilà. Et donc on a terminé. Alors j'ai dit que la méthode تسمى la méthode d'épuisement de l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que تنسالي تقادي العرام وندوز العرام. وهاد لا ميثود هادي تتصلح lorsque les matières premières تيكونوا اش؟ تيكونوا périssables, tu connais des matières périssables. Voilà. On arrive à boucler la boucle, hein, terminé. Et maintenant, je vérifie les achats consommés, les achats consommés, les valeurs, c'est مزيان. Ça va? Les achats consommés. هما les achats, هي هادي زائد هادي، هادي زائد هادي زائد هادي زائد. تتساوي لنا، هادي زائد هادي، ناقص la variation du stock, هي le stock. اش ستوك فينال موان ستوك انيسيال. انا غادي نكتبها هنايا باش تبقى عندكم في راسكم. الوغ فوالا جو مو بيرمي ان فيت دو ديفاسي. شنو هما لي زاشا اش؟ لي زاشا كونسومي، حيت تقدر تنفعكم هاد لا فورمول. هما لي زاشا بلوس موان la variation du stock. J'ai écrit variation delta, c'est variation du stock. وشنو la variation du stock؟ هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ياك ولا لا؟ لي زاشا فين هما لي زاشا؟ هما هادو. Fini la variation du stock, il y a le stock final, il y a de la valeur. Moi, le stock initial, il y a de la valeur. وغطيح وداك الشيء اللي غتحسبوه هنايا، داك الشيء اللي غتحسبوه هنا، غتلقاو هو هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. وهذا هو اللي تيكون في السي بي سي في لو بوست 612. وهذا راه هو 6121 etc. وهذا la variation du stock. Alors la variation du stock c'est 6124. Je peux faire la relation ما بين ce qui se passe في la comptabilité analytique et ce qui se passe في la comptabilité générale. Et voilà. Je viens de terminer cette méthode, en fait deux méthodes. Deuxième sous-méthode, j'ai le coût moyen unitaire pondéré, à savoir le coût moyen pondéré après, de fin de période. Et puis par la suite, la méthode FIFO. Et voilà, merci.